फुलवाणी गस्तर जाइए से मांडियापंका गाँव को भी गलु बहुत समय गाँव में रहिलु से गाँव जहाँ चित्र गाँव दृश्य गाँ लोकंर जहाँ विवृत्ति से समस्त मीडिया आगे से विवृत्ति देते मो आगे केवल नहीं घटनाटी प्रकृत में दुर्भाग्यजनक ताकू लज्जाजनक क्या बहुत दिन पर फेरला जो आंबटाकुआ घटना 2001 मसीह काशीपुर मुझे जाइली 8-10 दिन रही तापर आउ थे भी होता 14 ना केत मसीह पुणी एवं से गाँ टी गोटे बड़ गाँ कि से गाँव में पुरुष लोक मैंने कहीं नहांती प्राय हाराहारी ग्रामवासी कहवा कथा हूँ महिला माने अच्छा सब 300 लोक प्राय जाइछन्ति केरल गोवा विभिन्न राज्य को दादन खटिया जमीबाड़ी प्राय कार नहीं कहले चले जमीबाड़ी खूब कम से ये जो घटनाटी घटला जो 2 जन मरीगले रुनु माझी एवं रमिता माझी कम बयस 28 ରୁ 30 वर्ष भर बयस प्रश्नटी हूँ सेठी अनुसंधान राज्य सरकार करुँच कौन करेंगे रिपोर्ट आसला जमा पड़े 3 मास धरिक रेशन आदौ मिलू ना नवेम्बर 2 तारीख ना 3 तारीख जहाँ गाँव वाला कहवा कथा चाउल देले चाउल 3 मास बंद हो गला चाउल तो मासे दवा प्रत्येक मास दवाई प्रधानमंत्री निजे घोषणा कले 3 मास कहीं लगे चाउल बांटापी 3 मास थे केम दि प्रत्येक मसर चाउल मसे दि से मसे खाई चल 5 केजीटा अधिक हो सर्टेज हो से प्रश्न भिन्न प्रश्न कि जी आवश्यकता तक प्रत्येक मसरे दि जावा दरकार सरकारी चाकरिया कहूँ कहू ना आम मसे दबुन 3 मासरे 4 मासरे थोड़े दरमा दबु से कौन जुक्ति 3 मास धरी चाउल बंद हवाटा दुर्भाग्यजनक सरकार कहते आम फेक रेशन कार्ड जो सब आम इनक्वारी कर विरोधी माने विवृत्ति रखुच्च विरोधी माने कौन कर विषय राजनीतिक प्रश्न को जावाई जाऊनी सरकारी दल कौन कर विरोधी दल कौन कर मुझे बाबद जाऊँ मुझे देखिक आसिली कहवाई चाहे ये प्रश्नटी आदौ राजनीतिक प्रश्न नुहे किंतु कुआगला किसी दायित्ववान व्यक्ति माने विवृत्ति देले जे आंबटाकुआटा तांकर पारंपरिक खाद्य इटा पारंपरिक खाद्य नुहे परंपरा सब जातिर अच्छी सब धर्म अच्छी ईद पालन कर मुसलमान माने फल खाइबे आम घरे गुरुवार ओषा कर गाँ गाँव आम आम जाऊ कर खाऊ पारंपरिक खाद्य खायापे बाध्य समस्त रज हम पिठा गोटे कर खाइबे परंपरा अच्छी समस्त आदिवासी मान परंपरा नुहे आंबटाकुआ खाइबे बोलिकी अभाव पेट विकय क्षुधा जो अधिक हुए से आंबटाकुआ खाते संग्रह कर रखी मत भी देखेला आम आंबटाकुआ रखी सब आंबटाकुआ खाइबाटा किसी नुआ कथा नुहे कि खाइबारे मृत्युवरण करवा सबुठ भयंकर कथा आंबटाकुआ खाती से जिते भोकर ज्वालाटा अधिक हो जाए 3 मास धरी खाई ना चाउल पाई ना मुठू आसला देखिली मु केवल से गाँव को जाइनी आ 2टा गाँव में चेक कली आ गोटे गाँ मणिपदर बोली जाइली से भी चेक कली मुझे कौन ये अवस्था तुम चाउल पाई सब गाँव लोक समझते ना चाउल पाइनु ये चाउल दिगला से कहला गोटे दिहबार कहले ना आ डेरी हम 15 दिन फुलबाणी पाख खूब निकट नुआ गाँ ब्लॉक 3टा गाँव सब सही अवस्था प्रत्येक मास कहीं चाउल तुम दबनी
जार जहाँ आवश्यकता अच्छे से आदिवासी हूँ साधारण लोक हूँ जी हूँ जहाँ सरकारी नियम अच्छी पालन कर सेटा गोटे कारण। द्वितीय कारण हूँ स्वच्छ पीवा पानी नहीं से पहाड़ जो पानीटा झरुची से पानीटा को से माने स्टोर कर सरकार कर गोटे वसुधा योजना भाया जो टैंक रखिंट से टैंक रे स्टोर कर रखिंट से पानी आस गाँव को पीछे सेटा पहाड़ रू झरुवा पानी ताने विशुद्ध पानीय जलर व्यवस्था होना ता भी एक कारण हो पारे। पानीय जल एवं खाद्य दुईटा कारण है निश्चित भाव कथा। बाकी जो मैंने परीक्षा निरीक्षा कर अनुसंधान कर रिपोर्ट आसला जना पड़ो जे प्रकृत सत्यता कौन अच्छी। तांकर रेशन कार्डटा आने से 10 किलोमीटर चलिक जावाई पड़े 8 ରୁ 10 किलोमीटर ब्राह्मणी गाँव मुझे फेरला जिला प्रशासन संगे आलोचना कर से गाँव देवार बंदोबस्त कर राज्य सरकार दायित्व गाँव में केमती डिस्ट्रीब्यूशन हो लोक गरीब लोकटा चलिक 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चाउल चलिक जापर से गाँव व्यवस्था हवा दरकार। पानीय जलर स्वच्छ पानीय जल केमती पाइपर तार बंदोबस्त हवा दरकार। रोगरे पड़ुंट से डाक्तरखाना जो अच्छी ब्राह्मणी गाँव अच्छी कौन से डाक्तरखाना प्राय स्टाफ के ना एवं जन को ये घटना घटला जन डाक्तर को क्वेश्चन कर मेडिकल कैंप मो मतर कर दरकार जिते पहाड़ पहाड़ तली अंचल गाँ अच्छी से 2-3टा जगार मेडिकल कैंप हवा दरकार कारण ये समयटारे से माने रोगरे पड़ापी बाध्य हे। जमी जेहेतु नाई गोटे गाँव जो 300 लोक जाइछन्ति आ बहुत माने से ब्लॉक रु दारिंगीबाड़ी ब्लॉक रु प्राय बहुत लोक जाइथिबे। सरकार कहते दादन रोकने चेष्टा करवा उचित किंतु सत्य भी तो जाऊँगी जेहेतु कम मिलूनी ये मोटामोटी भाव अवस्था होची भयंकर अवस्था जड़े आखिरे देखले जापर। सरकारी उच्चपदस्थ अफसर मान कि प्राय जाना कले चले कलेक्टर जाडीसी इनक्वारी करने जाऊँ आरडीसी तो अन्य दायित्व दिया केवल इनक्वारी करेंगे ये सब बहुत अफिसर मंत्री मान विवृत्ति देखुची से गाँव को जाकर समस्या समाधान कर विवृत्ति देले लाभ किसी हो विवृत्ति ये देवाई किए मना करनी समस्त विवृत्ति देवार अधिकार अच्छी मोर अच्छी अच्छी समस्त अच्छी से गाँव को गलनि कहीं सरकार चाहिए 3 घंटा भितर से अंचल को जाकर फेरी आस पारे मात्र 3 घंटा घंटे घंटे हेलिकप्टर समय से घंटा गाँव रहा समस्या समाधान कर पीवा पानी केमती हम रेशन कार्ड केमती पाइबे से डाक्तरखाना व्यवस्था कौन ये सब बंदोबस्त हो पारंता बंदोबस्त गुड़िक हो पारा ना फल एमती एक भयंकर अवस्था है जहाँकि ओडिशार छोटिया घटनाटा सारा भारत वर्ष प्रचारित है से लज्जाजनक। मंत्री विवृत्ति शुणुली सरकार गोटे जिन स्थिर करवा दरकार मिड डे मिल बंटा हो छोट पिला गुड़िक प्राय से जिले में आदिवासी पिला बेसी 95 भाग आदिवासी पिला मिड डे मिल चावल 4 मास ला दिए मुझे फेरी आसला काली शुणिली काली आरंभ कर एक बोधे बाहर कहीं मैंने जानना कि मिड डे मिल चावल 4 मास ला जो शिक्षक माने धार उधार करके दुकान आनी कही तुम दियो सब धार उधार कर दियो जी नदब ताको आम सस्पेंड कर तेणु शिक्षक मैंने बाध्य होकर धार करके आनिक मिड डे मिल चावल दौरान
ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଛି ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚେଇବା ଜିନିଷ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ସରକାର କହିପାରିବେ ଖାଲି ରେସନ କାର୍ଡ ନୁହେଁ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଚାଉଳ ଯୋଗାଣ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ରଖିବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ହଉ ରେସନ କାର୍ଡ ହଉ ଯେକୌଣସି କଥାରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ରଖିବା ଦରକାର କୋଉଠି ଗୋଟାଏ କିଛି ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହେଉଛି କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସେ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବା ଦରକାର ମୁଁ ସେଠି ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଯେଉଁ ରୁନୁ ମାଝି ମରିଗଲା ତାର ଛୋଟ 6 ମାସର ଝିଅଟେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଗାଁବାଲାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ମୁଁ ପଚାରିଲି ତାଙ୍କ ଗାଁବାଲାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ତମେ ତାକୁ ଏ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ହୋମ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ହୋମ୍ ଅଛି କଲେକ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଗାଁବାଲା ବି ରାଜି ହଁ ସେ ପିଲାଟିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଚଳେଇ ପାରିବୁନି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ମହିଳାମାନେ ଥିଲେ ପୁରୁଷ 15-20 ଜଣ କିଏ ଥିବେ ଆଉ ପ୍ରାୟ ପୁରୁଷ କିଏ ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ରୋଜଗାର ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ତାକୁ କେମିତି ଫିଲ୍ଟର କରାଯାଇପାରିବ ପାହାଡ଼ ପାଣି ନୁହେଁ ପମ୍ପିଂ କରିକି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ହେଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ସେଇଟା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ହେଲ୍ଥ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ତ ସହଜ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ହେଉଛି ସେଠିକାର ମୋଟାମୋଟି ଚିତ୍ର ସେଠି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ପରେ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଗୋଟେ ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ବି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେସ୍ରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଫଣ୍ଡ ଅଛି ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାର ଯେଉଁମାନେ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାକୁ ସରକାର ଦେଲେନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ତା ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେ ଗାଁ ଅଛି ସେ ଗାଁର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସି ଅଫିସରମାନେ ବିବୃତ୍ତି ନ ଦେଇକରି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଇ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଆଉ 1-2ଟା ଗାଁ ଥିବ ସେ ଗାଁରେ ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯିବା ଦରକାର ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଯେମିତି ରିଲିଫ୍ ଦିଆଯାଉଛି ତଦିନ ପାଇଁ ସେଠି ରିଲିଫ୍ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ଇଏ ହେଉଛି ମୋଟାମୋଟି ଚିତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ହବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇକରି ନିଜେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଫେରନ୍ତୁ ତାପରେ କଥା आरडीसी तदंत तो चलछि आपण आरडीसी तदंत ऊपर भरोसा रखुछन जे ठीक भाबरे तदंत हबो आरडीसी में तदंत करिया पे दायित्व दिया छै को कारणर मला को गुटे टर्म्स ऑफ रेफरेंस गुटे आ आरडीसी में तो अन्य की दायित्व दिया नहीं बोले आरडीसी कम गुटे आरडीसी का पावर है सब गुटे सर कथा से पूर्व से माने आंबटाकुआ खाउतले आंबटाकुआ खांती ମୁଁ କହିଲି ଆମ୍ବଟାକୁଆ ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି ସେ ବିବୃତ୍ତିଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ରେସନ ଅଭାବରୁ ଆମ୍ବଟାକୁଆ ଖାଇଲେ ଆମ୍ବଟାକୁଆ ଖାଆନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ତାର ଛେଲି ଆଣିକି ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ବଦଲ ଲୋକ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଜାଣିଛି ସେ କ'ଣ ଆମ୍ବଟାକୁଆ ଖାଇବେ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ହିଁ ଆମ୍ବଟାକୁଆ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାସନ କେହି ଖାଆନ୍ତିନି ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଆଜି ପୁରା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ରାସନ କେହି ଖାଆନ୍ତିନି ରାସନ ଅଲଗା ବାଟେ ଯାଉଛି କିଏ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା ନ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଟା କିଛି ଘଟଣା ନେଇ କାରଣ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ରାସନ କଥା କାହିଁକି ଉଠୁଛି ରାସନ ଖାଆନ୍ତି ନା କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ରାସନ ଖାଆନ୍ତି ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନୂଆ କଥା ଏଇଟା ରାସନ ଖାଆନ୍ତିନି ରାସନ ଦିଆହେଉଛି କାହିଁକି
ଖାଇବା ପାଇଁ ବା ରାସନ ଦିଆହେଉଛି। ଯଦି ରାସନ ଖାଆନ୍ତିନି ତ ସରକାର ହେଲା କେମିତି ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତା। ରାସନ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ରାସନ ଦେବୁନି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ ରାସନ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଖାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକ। ଗୋଟେ ସାର୍ ଖାଲି ଯୋଉ ଘଟଣା ଆପଣ ଚାଉଳ ଯେହେତୁ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ଦୋଷ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଇବାଜି ରାସନ ଟା ଆଜି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦିଆଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗରୁ ଦଉଥିଲେ, ତାପରେ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦଉଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମନା କରିବାର ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ରେସନ କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ରାସନ ଦିଅନ୍ତୁନି, ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କହୁନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଟା ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଟା ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ, ସେମାନେ ଖାଉନଥିଲେ, ରେସନର ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚେଇଛୁ, ଏଇ କଥାକୁ କହିକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଡ଼େଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘଟଣା କେମିତି ଆଉ ନ ଘଟିବ ସେ ନେଇ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଯାହା ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବା କଥା ଦେଖି ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲି। ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ କି ନା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ ରାଜନୈତିକ ବାକଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି ଏବଂ ସେ ପାରମ୍ପରିକ ଶବ୍ଦଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେ ପାରମ୍ପରିକ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।